Hello Englishers, welcome back to my channel. This is Ma'am Raya. For today's video lesson, we have media and information literacy subject, and we'll focus on the visual information and media. From the previous discussion, we had text information and media. Okay, so we will get to see the difference. And more likely, of course, when we talk about visual, something that is for people who are who understand things, who can remember things when they can see pictures, yeah, the visuals. Okay, not just into text. Okay, texts are more into words. Okay, we'll get to know them. It's actually more than that. Okay. Again, this discussion is for my grade 12 GAS students, and I will be using the Bisaya, okay, dialect, okay, um, for better translation of the discussion. Okay, so this is the flow. Okay, the first one is the definition of visual information and media, its purpose and importance, the types and formats, then visual design elements. Okay, previously we also had principles of design, but no visual design yet. Okay, so there's actually one story about the hybrid graphic novel. So this is the source. It's actually a formative assessment, but here I will be showing you pictures, and I'd like you to observe. Okay, maybe you can come up with a good storyline. Okay, from these pictures too. Okay, hala sorry, niingon man ko nung magbisaya. Okay, so wala pa man sa discussion hinakon. Okay, so first, okay, second, okay. So, picture lang ha sa imong natanawa ha, picture na tanan ha. Walay text gani, wala ala kay mabasahan diha. Okay, so usually inani siguro ang sa wala pa ko ka-try og basa og manga, pero sa manga man na may mga gamay gyapon nga mga words, nga mga text. Pero kani kay plainly pictures ra gyud. Mm. Nga ikaw nga nagtan-aw ani nga puro ra pictures. Do you think you can come up with a good story or makasabot badayon ka sa storya ani niya? Mm. Okay. I think that's the last part there. Okay, so here, let's introduce visual information. Okay, so examples of visual media. So we have photography, video, screenshots, infographics, data visualization, just like charts and graphs. Okay, comic strips, cartoons, or comic strips or cartoons. Okay, similar. Memes. Okay, then visual note taking. Okay, so what's the purpose of visual information? Okay, it's to gain more attention actually. Okay, sa ato ang tong text information no, katong napakita ko og picture nga dako kay sanan ang iyang bawal ah, dumaan dito. Unsa to katong Tagalog man good sorry. Oh, kanang dili daw pwede mulabang. Oh, okay. Na ako ni namatay. Okay, kato kay text ra gito siya purely text. Kita kita ta og tao pero atong point ato ang katumang poster ba ang sign niya. Okay, did it catch attention? Yes, it did. No, kay dako man gyud ta supposedly niya red pod. Pero kay mas maka-catch gyud ang attention kung kay naay picture or nabatory video nga to o nga sa tong mga tao nga naka-experience og kanang labang nga to nga namatay or ilang family yana. Okay, it can create meaningful interpretation and it facilitates retention, more retention. Okay, as you know, for people these days, they can recall, they can remember something nga nakakita sila nga ilahang na picture out. So aside sa discussion sa teacher, nag-explain si teacher, muna nga mangita sila og PowerPoint. Oh, so ilahang ma-retain ang ilahang kaysa mas gusto mo sila na PowerPoint kini na maka-screenshot sila or mga pictures baron kay mas dali nila ma-recall. Okay. So here, purpose of visual information, what to do during an earthquake. So here we have drop, cover, and then hold. Okay, hold on. So, imagine ni mo ba kung ang kaning poster, wala ni nga mga picture, as in text ra puro itong makita. Unta. Mas masabtan baka ha? O, parehas ani o. Kung tangtangon to na to ba? Unsa ka ha? So, lisod no? Okay, here. So this is what we have. Okay, 40% of people respond better to visual information than plain text. Okay, so 86% when videos are used on a landing page. Okay, so 12% kano ang infographics can improve website traffic. Okay, then 80% of what you see is retained when you have pictures. Okay, so landing pages with videos are more shareable. Pages with videos. Okay, so basta mang-share ka na sa mga TikTok o na video, so dali siya i-share.
kaning meme. So you're saying people like visuals more than text. Okay. So memes are actually used kanang ang mga gipanggamit sa memes kay kanang mga noun nga katawanan or if dili noun kay mga animals. Mm, katawanan. Okay, so kani cartoons inana. So dili gid tuyoon or intentional nga ang noun sa tao, ang noun sa imong classmate, imong gi-post kay para mahimong katawanan. Okay, dili sa namao. Okay. So content with relevant images get 94% more views, okay, if there are pictures. Okay, that's the power of visual content marketing. Mo na trabaho sa mga marketing head or marketing staff. Okay, so unsaon nila pag advertise ang ilang product, okay, with pictures and videos. So mo naman sa uso karon. Okay, these are the common visual media file types. Okay, we have JPEG. I think these three here above are very common, familiar to you. Okay, and this one here, I would admit the like ko familiar anin duha. Okay, so these are the different format. JPEG is also to know your image format. So when you save pictures, lesser lang og quality, pwede ra JPEG ang gamiton. Okay, so web graphics probably the most web-friendly image format and JPEG. JPEG is great for images when you need to keep the size small, such as when you need to upload it online. If you don't mind compromising the quality of the image a bit, use JPEG. So say for example, imong cellphone kay gamay ra og memory. So pwede ka makasave og mga pictures niya o i-JPEG lang nimo para gamay ra ang makuha sa makuha nga space sa imong cellphone. Okay, so JPEG ang pinaka-safe. Okay, if dili ra kay necessary or dili ra nag-require og high quality, okay, sa imong picture. Okay, GIF here, uh, it talks about animation, clip art. Okay, out of the three formats, GIF, JPEG, and PNG, GIF is the worst choice for web graphics. Dili kay siya ano, or tsaka siya gamay. Although file sizes are very small and they load very fast. So plus, if you want to add animation effects, use GIF. Also great for clip art. I sometimes use GIF during my uban sa PowerPoint. It will take time lang no kay usahay dapat siya mo play. So i-save na ko sa kuang PowerPoint actually from Canva. So mas kuan siya dugay siya or bugat siya, dugay siya ma-save. So man usahay dili na lang kaayo nako gamiton or mga kuan na lang simple na lang or basic. Okay, here we have TIFF. Okay, this is the best and only choice for professionals when images are intended for printing. Okay, so its ability to read CMYK. Okay, I think this is for the colors thingy. Okay, and yeah, YCBCR color. Plus, its ability to store such high pixel intensity makes it the only choice for designers, photographers, and publishers. Okay, so nagpa-print nimo. Okay, so i-save nimo siya ina nga type kung okay, for printing, pwede na mga tarpaulin or mga t-shirt. Okay. PNG, okay, very common. Okay, for logos and line art. Okay, they are great for web graphics. If you want to keep the size small but still retain the image quality, use PNG. Okay, also if you want to use transparencies, the PNG is the format for you. Mag-save ka og picture kay para sa imuhang resume. Okay, so might use PNG instead of the JPEG. Kay dili man ma-compromise ang quality sa imuhang naong. Ganahan ka nga hamis kang ato. Okay, so basin sa kung JPEG ba kay makuhaan man ang quality. So mas maayo kung i-save nimo siya as PNG. Labi na pictures nga kinahanglan nga high quality ang imuhang ipas. Okay, for BMP, okay, these are print graphics. These files are large and uncompressed, but the images are rich in color, high in quality, simple, and compatible in all Windows OS and programs. BMP files are also called raster or paint images. Okay, so wala kayo ta nagamit ato, no? Okay, so ang uban na maka-familiar siguro ato sila. Here, we have now the elements of visual design. Okay, it's actually kind of related to the one that we had last time or previously, the elements of design or the principles of design. So parehas sila to. Ang kato lang ato kay more of the text, focusing on the text. Here kinay visual. Pero sa ako ang performance task nga gipabuhat sa inyo ha katong announcement poster, though na ako gibutang sa rubric nga katong icon. So actually mabutang gyud unta siya sa ano sa visual. At least naay gamay nga inindot o so inyo ma-compare kung puro lang text no. So sa text na to nga topic imo ra gyud to pero ako lang ipapuno. So mo to siya introduction para sa kani nga
Okay, so visual, okay, nga part. So line, okay, and the first principle, okay, or elements rather, okay, elements of visual design is line. It describes a shape or outline, create a texture or creates texture and can be thick or thin. So it can also be actual, implied, vertical, okay, or any, unsa siya nga, asa siya nga direction, basta kay it has a line. Okay, so kani line. So line siya or pwede na sa na sa kani line. Line gyapon di man na siya line ma'am kay kanang curve man na siya. So line gyapon na siya nga family. Under na siya sa family nga line. Okay, bisan kani, oh, line gyapon na sila nga family. Okay. So sa imuhang nakita diri ang words nga interaction, design, foundation. Curve siya, gamay no niya na ay ibutan diri nga kani nga linya, nag-curve kunuhay, nag-cover siya sa kahoy. Mm, okay. So inana ang gamit sa line sa imuhang mga designs or sa imuhang logos nga gamiton. Okay, another element here is shape. It is a geometric or organic area that stands out from the space next to or around it, or because of differences in value, color, or texture. Okay, so sa shapes sa geometry, inani ang mga shapes, no? Okay. Nya sa organic nga shape, kay mo ni siya, mas kuan siya, mas na complex, complicated kaysa geometry kay. Sa geometry na gyud na siya yung mga sukod. Diri kay wala. Asymmetrical as they say. Okay, this one shape, okay, geometry, this one is organic, abstract. Okay. The another element we have is value. This is the degree of light and dark in a design. So contrast between black and white and all the tones in between. So remember sa principles of design, nasa tanga to word nga contrast, no? Principles of design. So ang opposite attracts. So if you have darker background, then lighter ang imong text. Okay? We have here. Mm. So pwede ani mo ipa-lighten or ipa-darker ang subject. Okay, another element is texture. It way a surface feels or is perceived to feel. Illusion of the surfaces peaks and valleys resulting in a feeling of smoothness or roughness in objects. So texture. So kani as imo nakita kay plain, okay ra no? Pero kung imong ipa-adjust ang texture, okay, mo ni with texture na is something behind ato. Okay. So, texture, sharpness, okay, makita nimo ito nga rough. Okay, so, here, murag, kung imong sabton, ang kamot, nasa ilawom sa usa ka panapton. So, ina na siya. Okay, kanisad, okay, so, okay, texture sad siya. Okay, here, so line, no? Pwede di ka maka-create kanang drawing no, mga shapes gamit lang ang okay, mga lines man ni. Oh, kani lines man yo. Yeah, gisige lang siya gihimo og lines nga gibaga niya ang mga texture. So nakahimo siya og something ko ang lain nga idea. Oh, di ba? Okay, ana ang gamit sa texture. Okay, another element is color. It's determined by its hue, name of color, intensity, the purity of the hue, and value, the lightness and darkness of hue. Used for emphasis. Oh, familiar ang word emphasis. So, naani siya sa principles of design or may elicit emotions from viewers. Okay. So, it's part. So, kung mag-emphasize ka og word, so, unsa man gud nga color dapat? Nganong i-yellow man to nimo dapita, nganong i-red man to nimo dapita nga word. Nganong naka-emphasize to siya nato nga color. No, dili lang kay imong kung mag-emphasize ka sa katong principles of design, imo barong gipa caps lock or kanang capital letters tanan kay sa ato ang elements of visual design kay unsay dapat nga color kay aside sa imong gipa capital letter tanan kung red imong gigamit kay ngano man unsa dito about labi na ka ng mga sale no o kasagarang sale kay ang ilang gigamit nga color ana kay red yung maka-catch yung attention. Okay. If you would like to know the contrast or the colors that complement to each other, so mo ni siya ang color wheel. Very simple lang. So primary colors, okay mo ni yellow, okay, small triangle here. So yellow, blue, red. Okay, secondary colors mo ni inverted triangle, green, orange, and violet. Okay, then the rests are the tertiary colors. So mo na kung ang imong background kay for example red violet so pwede ka mag green mo complement sila sa usag-usa. Dili ka pwede imong background kay green nga imong text kay yellow green so dili siya makita no dili siya maklaro imong text ana. Okay,
So dapat something nga makita siya. So if darker, kumo na siya. Red violet imuhang background, then imong text. So maklaro gid siya. Kaya lahi raman sila. Okay, so kung background imo red, imong text kay orange, or imong background kay red orange, then red imong text, so dili lisod maglisod jud tan-aw ang mga naay problema sa mata. Okay, this one mo ni gigamit nga color scheme sa mga company. Mm. So nagwonder jud ko sa una nganong kanang Jollibee, kanang Red Ribbon, Chowking, kanang red man na ilang color. Okay. So, I hope you are also that observant, no? Kanang mga logo-logo gani o ako hilig ko mananawa na hilig ko mga observe niya. Anong laylay is the color? Anong kanilang gipili? So na ako'y yellow cab. Anong yellow ang yellow cab? Anong dili man red? So red cab na siya. Maxim. Anong yellow ang Maxim? Okay. Grab kay green. Move it kay red. Anong inanaman sila? Okay, so naay mga symbolism dahil sila. Okay, if you are into this color, so ang ilahang sa company siguro nila kay they focus more on the peaceful, health, growth. Sa red, arita, wala diri ang Coca-Cola, CNN, Ligo, sa pa diri, Ace Hardware. Sa kanila mga familiar na ko ha, Canon, okay, di ko familiar ani. Excitement or bold. Okay. Youthful. Kellogg's, okay, familiar na ko. Ang sa, kani here, Amazon, Payless, Fanta, okay, Mozilla. So, sa paman. Kaya ang orange kay friendly, cheerful, confidence. Yellow kay optimism, clarity, warmth. Kinaadri si McDonald's, Shell, kay Subway. So at least you would have to know, you would know unsa di ay, mao din nun, nga color. Okay, sa ako mga ipang-checkan na ipang graduhan na ninyo nga announcement poster, so na ako mga ipang comments sa uban, di maklaro ang text kay mo ni wala kay or dili siya nag-complement sa usa-usa. So I hope this guide here will help you how you can have the kind of color you will have in your future businesses, okay? Or bisan sa inyo lang mga projects, okay, mga output ninyo. So kabalo mo unsa nga color ang ibagay. Okay, so may bawaan man na ninyo kay ay kini maklaro, makita siya, may bawaan. Okay, so another element we have is a form. It's a figure having volume and thickness. An illusion of a three-dimensional object can be implied with the use of light and shading. It can also be viewed from many angles. Okay, so if simple lang ang shape imuha, mo ni mo makita. Pero kung ingon tag form, mo siya three-dimensional, no? Okay, sa other side, na kay makita. Okay, so form is a shape in three dimensions. So 3D na siya. Okay, so these are the different forms. So, mo siya cone. So, again, ang pinaka-basic nila, mo rin na ang shape. Ang kanino, gikan siya sa kaninga shape. Okay, gikan siya kaninga shape, sa triangle. Okay, sa circle. Okay, so, if 3D siya, okay, form ang tawag niya. Okay, so, kani, giunsan niya paggamit ang pictures o ang color. So, you have here, I wonder. So, it's actually, yeah, ang tao niya, it's supposedly of the verb wonder nga, W-O-N-D-E-R. Pero kay kuan siya og personalized nga thing kay yung tag Juan mura siya common nga pangan sa tao sa Pilipinas o si Juan, si John. Ana man na. Okay, so I wonder. Mo na lahi ang color ni Juan. Kay gi-focus nga mga tao sa Pilipinas. Okay, nangutan na, may nana. So ginana niya pag style. Okay, nya si mo nakita. Okay, jeep. Okay, sa Pilipinas. Okay, naa sila sa mm, the longest bridge. So, the San Juanico Bridge. Okay. So, here. So, ligtas lindol tips sa labas ng bahay. Sa eskwelahan. Okay, man siya nakabran ho sa elevator. So, dapat dili daw musuot sa elevator. Dapat magawas sa elevator. Okay. So, ano sa labas ng bahay, no? So, dili magpalayo. Magpalayo dapat sa naay mga kuryente, doolong mga kuryente. Kung nakasi mo sakyanan, magawas ka, ari ka, tapit sa imong sakyanan. Okay, so na pictures. Kung wala, imagine na lang ha kung inani ka, wala kay kanang mga pictures. So mas lisod sabton. Dili dayon magets ang imuhang message nga gusto abot nimo sa imuhang mga clients or sa audience nimo. Okay, ligtas tips. Okay, aside from that, kay wala man ta nag-focus sa text diri ha, nga tuwa focus ang iyang visual. So giunsa niya paggamit ang mga colors kay nga para mas maklaro or mahanay ang iyang pag-present sa iyang information. Sa tanawa. Yellow ang background niya, then white. Iya pa dyan give nun, line nga black. Kaya ligtas tips.
Okay, police station. So yun na, very simple lang. Dili ka nang mag-post or maghimo og kag poster nga for announcement purposes or kanang mga special announcement. So lesser ra gid unta ang design, no? Ang ato man tumungan na kay mas basahan, okay, masabtan ang information or ang gusto natong ipaabot. Okay, so here, how to prevent MERS-CoV. It's commonly same as COVID thing. Okay, so steps, how to wash your hands, proper hand washing. Okay, Bruno Mars, very simple pero elegant kayo. Mura ni siya kanang poster for iyang concert, no? Okay, that was very long time ago, 2017. Okay, so I think that's it. Okay, that's the end of our lesson. So I hope you will study more. So I'm not sure when we can see each other.